Hey guys, በዚህ ቪዲዮ የምናየው the second chapter which is the new chapter vector space and subspaces የሚለውን ይሆናል። Let's say we have an arbitrary non-empty set of objects expressed by V on which two operations are defined, addition and multiplication by scalars. አንድ ግን ኖት ልናደርገው የሚገባው ነገር እዚህ ላይ ምንድነው? ቬክተር ስፔስ ላይ the term addition እና the term multiplication by scalars directly የምናውቃቸው the regular addition እና the regular multiplication አይደለም 1 + 1 = 2 ምንለው ኦፕሬሽን አይደለም addition is just a rule used for associating x and y for example v ውስጥ ያሉ ሁለት ተርሞች x and y እና ኤክስፕረስ የሚደረገው በዚህ ይሆናል ማለት ነው for scalar multiplication the same way ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው በዚህ ነው ማለት ነው then does not necessarily mean the regular or the scalar multiplication we are used to. ስለዚህ አንድ non-empty set of objects ይሄ እዚህ ጋር arbitrary non-empty set of objects ያለው ቬክተር ስፔስ ለመባል 10 አክሲዮሞችን ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት። ሁሉንም 10ንም ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት። አለበለዚያ ቬክተር ስፔስ ልንለው አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አክሲዮም ምንድነው? For all xy which is an element of V, the sum of x and y should also be an element of V. ይሄንን closure property under addition እንለዋለን። The second property ደግሞ for all x which is an element of V and k which is an element of F, the field F usually the set of real numbers ነው። ስለዚህ kx should be an element of V. ይሄ it's another closure property of scalar multiplication. ከዛ ሶስተኛው አክሲዮም ደግሞ ምንድነው? for all x y an element of V, x plus y should be equal to y plus x. ይሄኛው ደግሞ ኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ ነው ማለት ነው። ከዛ አራተኛው አክሲዮም ምንድነው የሚለው? for all given x y z which is an element of V, x plus y plus z is equal to x plus bracket open y plus z bracket closed. ይሄ አሶሲኤቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። አምስተኛው ደግሞ for all x an element of V there exists a zero which is also an element of V such that 0 plus x should be equal to x plus 0 should be equal to x. ይሄንን 0 ምን እንለዋለን? the zero element እንለዋለን። ከተሰጠን ኢንቲቲ ጋር ስንደምረው ምንም እንደማይቀይረው ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ ስድስተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ for all element x which is an element of V there exists a minus x which is also an element of V such that x plus the entity given minus x is equal to 0. ይሄንን additive inverse እንለዋለን። ከዛ ሰባተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ again it's an associative property over scalar multiplication. ሁለት ስካላሮች ተሰጥተውን ከዛ x ተሰጥቶን የፕሮፐርቲው እንደተጻፈው ነው ማለት ነው። ስምንተኛውም it's distributive property over the summation of the scalars. ከዛ ዘጠነኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ again distributive property ነው ነገር ግን አንድ ስካለር ነው የሚኖረን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ two given vectors ይኖሩናል x and y ማለት ነው። አስረኛውና የመጨረሻው አክሲዮም ደግሞ ምንድነው የሚለው? for all given x an element of V there exists an identity element which is also an element of V such that 1 times u is equal to the same u ማለት ነው።